Awais no kyo dekha kamtis. Achi doer kyo dekha kandes. Ne oge jawa la ishi ai betade on dosso. Thana kyo thawa bita prince bara thai bita germane bara yang ba hanite bara. Tik. तो के दो का मचेती बेना तो सो तना दामा तनाव असा नाते ऐसी मेरे था कोरे असा ना ऐसी मेरे तिरना असा ना वाले मस्तबे की मस्तबे बक कान मेरे असा ना मेरे तिरो करबी तिरी नोर के बीरी फ्रेंड्स बीरी मुनगति भी दे बाबू नीर भी पूरा के दाना मेरे असा ना या भगम ओइदे हम मका मन कुर्सी उठे एना का तन मेरे तिले तनाव असा नाते कास मेरे तिरो असा नाते मितोता का मादनो कासे का मन वोसो के तेगन बेति दोगे कागा ब्रा इम्यो का मादनो मेरे तिरो असा नाते asaya inte be idioga yukaran de yakdan merete wosyo ke tagdishin yukara ke dan merete wosyo ke te walqama no to onse ti doge ke rogi shaw bay ka wosyo ke ta gaza madana giya sa ga doge bagar wotiro account me sha yagyugan wosyo ke ta siqo konji sanu dande nuuni shikiro ichiro wosyo ke ta stiya ga ya gosona ብፁዕ አባታችን በአቡነ ይስሐቅ ረዳት እሳቸው መጥቶ ታቦቱን ቦታውን ባርኮ በሰጡ መመሪያና ትእዛዝ መሰረት የአገር ስብከቱና የወረዳው ቤተ ክህነት የዚህ አካባቢው ምእመናን ህዝብ የአዲስ አበባም የውጭም የአገር ውስጥም ብዙ ልጆቻችን ደግሞ በእውነት ዱባይ የተለያየ አገር ላይ ያሉ እግዚአብሔር ይጠብቃቸው በእነሱ ብርታት ምንም በሌለበት ቦታ ላይ ምንም በእጃችን ይሄ በጀት መድበናል ሳንል በድፍረት በጾም በጸሎት ጀምረን እንሳው ለዚህ ደረጃ ነው የደረሰው አገ እንተ ጉያ ባጋራ በኢዮጌ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ወላይታ ሀገር ስብከቲያን ወሎሶሬ ወረዳ ቤተክነቲያን ደያ ዩካራ ንዋየ ጌሻ ክዳን ምረት ባታስካና ግዴስ ዮጋ መዝጊያ መስኮቶች ከታች ላይ ለምሳሌ ወደ 7 የሚሆኑ መዝጊያ አለ ዙሪያ ላይ ደግሞ 8 12 የሚሆኑ መስኮቶች አሉ በዝርዝር አስቀምጠናቸዋል በነገራችን ወንቶ ኡሱፑናንነ ላፑናን አራካ አቦ ገዳሚያን ወልቃማ ጉባኤ አሜሪካፔ ፕሮፌሰር ዘበነ ለምይዶ ይሄን ጉባኤ የካቲት 6 እና የካቲት 7 በሚል የብፁዕ አባታችን ያገርስኩ መልካም ፍቃድ ዶክተር ፕሮፌሰር ዘበነ ለማ ከአሜሪካ በራሳቸው እግዚአብሔር ይባርካቸውና መጥቶ በአይኔ አይቼ ይሄ ህንጻም ያለቅበትን መንገድ አመቻቻለሁ ብሎ በጉባኤው ይገኛሉ የመጣው የህንጻው ታሪኩም ሂደቱም ይሄ ነው እላለሁ እግዚአብሔር ይስጥልን